6, 5, 4, 3, 2. Let's go. Oh! Yun na yun? Sabi sa'yo, nabasa eh. Uy! Mas pabilis pa tumakbo si Abisha dun ah. Parang bumagal yung ano, papatok nila. Kaya kayo mas Naka-slow motion na tayo. Anong music to? May ayun. Oh, si Papa Jesus. Papa Jesus! Ang aga naman ni Papa Jesus. Wow! Oh my gosh! Oh my God. Now I know why they keep Thank you, using. Papa Jesus. Thank you. Wow! Uy! Wabo naman tong ano eh. Umulog ka. Wow! Amazing. Si Papa Jesus. Okay na mo yun, oh? Oh. Oh! Ganun pala yung drama ni South Korea. Emotional sila. Mas emotional sila kay China. Mabagal lang sila. May ask where would you like to set up your table? So, Oh! Wow! That is so Tapos silang cute. heart. Oh. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Ay, sabi daw ni game ganito. Bang, bang, bang. Uy! Uy! Master. Pala, 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 pala! Bam, bam. Greatest Greatest showman yan. Yup, 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 yup. Boom, 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 boom. Maya, ano? May nakita ko na fireworks pa doon, look. sir, okay lang po. So, flashlight na ka pa. Sorry. Sorry. Okay lang po. Oh. Oh my gosh. Oh! Yun parang ano yun, flower yun. Parang Oh! My eyes! ang bango. Ay, are you crying? Umiyak. Ate Sky! Kasi, Pero hindi ako. Ikaw. Hindi ako. Ikaw, Mami. No. Ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw. Uy, gumagalaw din sa kanila. kitikip ko. Ano yung kanta nila? Oh! To anyone yun! To anyone yun, ate. Yan yung mga emoji. Bam! Bam, bam, bam! Bang, bang, bang. Ang galing nun. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Bang, bang,
bang, bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Uy! Oh. Ano yung mga insekto doon? Oh. Ay, that's cool. Galing na. Nakaon yung ano. Oh. Dami nag-alarm ah. Yes, cool. Mami, yung na-favorite ko yung dalawa, Yung ganda ng kulay niya. yung nagpupunta sa Maya Water, tapos yung anong ganito yung firework, tapos yung nawawala yung walang sound, tapos yung anong nagagalaw din. Yung favorite ko, tsaka yung higher. Sa Abala po. Sir, your order po, one Norwegian salmon. Norwegian salmon, sir. Kari-kari. Halo-halo. And then Caesar salad, sir. And also the lamb rock, sir. The size of roasted veggies, sir. And also the tiger prawns in the sir. And there's those, sir. And calamansi. Fish stew, sir. And also the fruit platter. And Why in the intro they're always emotional? is there anything else, sir? No, it's Tama naman. Mami, May ice ka? May ice. Okay lang po, dala po kayo. Sige, sige. Ay, request na lang din po ako, sir. To sign your Mami, hindi ko pa kikita yan eh. Wait lang, nakintay muna natin matapos and then mag-iit tayo. under the name. Is there anything else? Nasa mga emoji? Ayos na lang. Ano yung kanta nila? Ano yung kanta mo na lang sa may headsets. Pang ilang song Parang na? pantropiko yan. Tropi na! May isa pang kanta, no? Wag. Wait, may naririnig ko yung song. Ay, ganda yun. Wait. Hindi ko na. Kala ko simula pa lang, sumuko na si South Korea. Si pang tropi ko nga Ang yan. tropi ko nga. Pantropiko, di ba? Oo, sabi ko na eh. Wow. South Korea, pero pa-tropical pinatugtog na lang. Sikat na sikat nga yung pantropiko dahil sa South Korea. Ano talaga ba? Pero, say, pati. game start! Wait. Dito panalo yung South Korea sa dami ng mga kanta nila relatable.
ganda nung ano, yung isa oh. Umaakit. Bakit may pink? Yun na yan. Oo. Closing na nila. Hold on my way. Yeah, 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 yeah. On my way. Dati gusto ko hug mo ako. Oh. May parang nagigo siya. Daddy parang nagigo. Meron Uy, pa. meron pa. Kayo naman. Ulit Ano to? naman yan, galit. Cute niya, mommy. Yan, kaya natin bilhin yan. May yung ano yung nagganan. May kala ko die with a smile. Mapa. Sabi ko na eh, Tagalog eh. Sa SB19. Gagi, kinuha ng South Korea sa ano, Asa. Mama. Alam mo ba yun, ate? Popular songs Yes, yun. Dami pa namang- Alam mo ba yung mapa, ate? Dami pa namang fans ng SB19. That's Mama Papa. That's why it's called Mapa. The title is Mapa. Ah! Ito si Papa Jesus. Ito si Papa Jesus. Thank you para nandito. Ano ba to? si South Papa Korea o Jesus. Philippines? Hindi ba popular songs doon? Or ano? I think sa Philippines yan. Hindi. Kumanta tayo ng, ano eh, South Korea na national anthem eh. Pero ang galing, no? I mean, kung... Recognize Ano sila. nila, oo. Nung nagsisimula yung pyro musical, yun yung una ko nasa isip eh. Meron kayang gagamit ng Pinoy na kanta. Bukod sa Pilipinas, syempre. Kaya alam ko yan si South Korea eh. Ang galing. Si Papa Jesus. Oh, si Papa Jesus. Ganda niya. Ganda ni Papa Jesus. Ganda ni Papa Jesus. May yung fountain. Oo. Yung waterfalls. Ganda. Galing.
Galing nun ah. Parang ano yun ah. Uy, si Papa Jason, okay ka na. Okay ka. Emotional naman talaga ni Korea. Oh, meron pa. Meron pa. Tapos, I think six songs. yan yung finale siguro. Doon pala bumawi si Korea. Sa dami. Anong kanta? Uy, ang Uy, galing ano na. yun? Parang, Parang gitara. Uy, heart! Uy! Ang laki yung heart nila. Oh, Oh my gosh. Ang galing nito ah. May ano. No? oo. Malaki heart nila. Sila pinakamalaking heart. Wow. Ang sakit, pumuputok pa. Ayun, pumuputok pa. Ay, Ang oo galing. nga, oo. Di ba Disney song? Parang Disney song. Alam mo, parang pinatutugtog sa sa Disneyland. Parang ganun nga. No? Yung sa castle na fireworks. Yung magical. Ang tagal, no? Meron pa. Well, Emotional ending I've ever seen. felt like